Si Airbudoy may bagong recruit sa kanyang above the rim dunk na muntik mapilayan. Kaya kids, don't try this at home. So, dadakdak na daw si Airbudoy. Tapos may bagong recruit. Si Flying Janjan. Meron na tayong dalawang dakdakero dito si Flying Janjan. Okay, ito na yung bola Ito na gamitin mo? Ayan. Wait lang. Ito ako. Camera man, tatlong camera man. Tatlong camera. Ikaw. Ayun na. Tulas. Ulitin mo. Wait lang. Sino pa mauna? Saan ka muna? Hoy, okay ka lang? Sigurado ka, pangatlong beses mo na yan Kapitan mo yung ring ng konti. Para di ka maano. Chinelas. Alam, may ilaw yung puno niyo dito. Yan, lagyan mo rin ilaw dyan sa'yo Ilaw. Sablay! Oy, wala. Sablay! Oy, wala. Sablay! Ulit. Sablay! Ulit, sablay! Sablay! Guys. Sablay! Yeah. Sino mauna? Poging lalaki daw nag-i-English. Impay. Hi guys. Sino mauna? Okay. Wag yan! Uyawakan yung dalawa dun. Sige. Hindi ko na videoan. Bad trip. Asim. Nakuha mo dyan, nakuha. Walang tatalo sa Airbudoy, Janjan. Si Flying Janjan, okay ka na Flying Janjan? Bali na ata yung paa mo Ice cream yan. Good job. Sabi Janjan mo sa... May nagpa... Yo! natin yung... You know, give me the ball. The right ball ng luwan daw. Ano daw, sabi daw nila, mga poging lalaki daw nag-i-English. Ano? Said hi guys. Sino mauna? Mga nagkamit din ang hi. Ang dano na. Guys. May I'm down. Wag yan! Ay, ayun ba? Uyawakan yung dalawa dun. Okay. Yo! Asim! Ligo! Walang tatalo sa Airbudoy, Janjan. Si Flying Janjan, okay ka Flying Janjan? Yo! Hindi ko na videoan, bad trip. Asim! Ligo! Nakuha. Walang tatalo sa Airbudoy, Flying Janjan, kamusta? Ha? Kamusta yung pakiramdam mo nung huling dakdak mo? Ha? May masakit ba sa'yo? May masakit? Wala. All goods lang. Ulitin mo pa ulit? Ulitin lang. Okay. Power up.